price you Okay. I am on, guys. I am on. God torsdag i chat. Hej Nightman. Og velkommen til. Jeg sætter nu til hvad hedder det? Assassin's Creed Shadows, det udkommer. Og der begynder at komme flere og flere videoer ud på nettet, og især for folk, der allerede har spillet spillet, og jeg må indrømme, guys. Jeg er begyndt at blive lidt, I må ikke sige det til nogen, jeg er begyndt at blive lidt hyped. Det er jeg sgu. Jeg er, tak dig, men jeg er begyndt at blive lidt hyped. Det er jeg sgu. Jeg er begyndt at blive lidt hyped på det spil her. Det skal man ikke tro. Især efter de sidste 2 Assassin's Creed-spil, jeg har spillet. Og jeg har snakket begge 2 om det. Jeg har snakket om Assassin's Creed Valhalla, som jeg spillede som Let's Play. Og jeg spillede Assassin's Creed Mirage på stream. Og jeg har været kritiker af begge 2 spil. Jeg har virkelig været efter dem. Så, men, når det så er sagt, så det man ser i forhold til det man hører fra andre folk, der har spillet allerede, det er faktisk lovende. Det lyder faktisk godt, det gør. Så jeg er ret spændt på det. Jeg skal lige reklamere for en dude her, der hedder Andy Reloads. Andy Reloads her, det er faktisk, han har været der i et stykke tid. Det er ikke været ham, jeg har hørt mest til, og det har ikke været noget i forhold til ham. Det er bare fordi, når man kun har 24 timer i døgn, så vælger man og wow, man. Og der er jo rigtig mange YouTubere, der taler om computerspil. Så der røg han jo bare sådan, i forhold til, at jeg ikke så havde meget tid til ham. Men jeg har lige siddet og hørt på ham her. Det seneste stykke tid. Ikke kun i forhold til Assassin's Creed-dækning, men generelt hans dækning, det er rigtig, rigtig godt, det han laver. Så stor reklame for ham. Andy Reloads. Han har lavet en gennemgang af det, vi ved omkring Assassin's Creed. Og videoen, den var godt nok, den var en time og 46 minutter. Heldigvis har han lagt, bookmarks ind her, så man kan gå ind og sige, hvad vil jeg egentlig gerne høre? Nå, jeg vil gerne høre om game mode, så trykker jeg bare på den. Jeg vil gerne høre om, stealth, de der stealth, hvordan det er det, så trykker jeg på det. Så det har han lagt ind som timestamps. Jeg vil godt give rigtig stor reklame for den her video her, fordi den der forklarer virkelig, hvor meget de egentlig har prøvet at ændre Ubisoft i forhold til tidligere spil. Så jeg er rigtig spændt på det her. Det er jeg. Virkelig spændt på det her. Jeg tror, jeg er nået til en konklusion, der hedder, at vi kommer til at spille det på selve release-dagen. Jeg kiggede lidt på, om jeg skulle måske have Ubisoft Plus eller andet, fordi så kunne jeg spille det klokken 11 aften dagen inden, men altså, what the fuck altså. Jeg har sagt, at ved du hvad, vi spiller det på release-dagen, og så tager vi lige sådan over middag, og så starter vi der, så så skal vi spille det vi gider, ikke? Men det ser rigtig spændende ud, det ser rigtig godt ud på en måde. Combat-systemet, ikke også? Det glæder jeg mig rigtig meget til. Der er 2 forskellige, der er jo ham der Yasuke, ham her den mørke samurai, og så er det Naui, som der er så hende der ninjaen. Du selv har spillet meget godt. Ja, tak for det. Altså, jeg vil sige, de her, det sælger det meget bedre. Hvis du hører den video her, så jeg tror, der er ret mange i hvert fald, især Assassin's Creed fans, der vil kigge efter det. Men også andre, håber jeg da. Så, jeg krydser virkelig fingre for, at det bliver godt, det her. Det gør jeg. Så, alright. Men som sagt, timestamps her, man kan gå ind og kigge på, og så forklarer han egentlig, hvad det hele, går bare i dybden med hele spillet, med alt det, han ved om det. Og det er som sagt, combat er mest spændt på.
Så er jeg også spændt på, loot, eller loot, eller det er jo loot, men det udstyr, man får. Selve historien er han også lidt inde på. Det ser alt sammen ser rigtig, rigtig spændende ud, guys. Så det, jeg håber, de laver en online mode, ligesom i Unity. Ja, det må vi se, om de gør det. Nightman, de er jo ved at lave sådan. Det er i hvert fald deres plan med det, så ved jeg selvfølgelig ikke, hvor langt de kommer med det. Jeg håber, at hvis det med succes, så kan det være, at de faktisk kommer i mål med det. Men, Ubisoft, de er ved at lave sådan, at de brancher deres forskellige Assassin's Creed, titler ud, så at der er en, der har meget med fokus at gøre, eller meget med stealth at gøre, så kan det have et spil, der har meget med combat at gøre, og så kan det faktisk også, de snakker faktisk også om, at så har de en, der har en form for online spil med, altså mode, multiplayer med, og det er jo det, de kalder, hvad fanden de kalder det? De har, en Assassin's Creed mode. De har sådan fået et nyt, de har givet det sådan et navn. Jeg kan sgu ikke huske det. Men det er faktisk sådan hvad jeg kan sige, det er sådan nærmest en hop, kan man sige. Og så binder de alle de her forskellige former for Assassin's Creed titler sammen. Så det, ja, den er jeg ret spændt på, hvordan det kommer til at lade sig gøre. Men jeg kan så også sige det sådan, jeg kan håbe på, at hvis de kommer i mål med det, at så bliver det sådan, hvor dem, der gerne vil spille stealth, jamen de kan få et stealth Assassin's Creed-spil. Og dem, der gerne vil spille stor open world RPG, jamen de kan få et stort open world RPG. Så det, ja, det er jeg ret spændt på. Så jeg håber virkelig, at de kommer i mål med det. Især håber jeg på, at det bliver en succes. Det er Assassin's Creed Shadows, fordi så viser det lidt, at de er ligesom ved at komme ved at forvente skuden. Deres næste, og det skal jeg lige hurtigt sige, deres næste ting, det bliver faktisk et horror game. Horror-lignende game. Så det hedder Assassin's Creed Hex. Og foregår i, så vidt jeg har læst, så foregår det jo i 1400-tallets, hvor de her store heksejagter i Europa, de skete, hvor de brændte alle de her kvinder, især kvinder, bare brændte dem på bålet, fordi de troede, det var hekse. Så det bliver sådan et horror game med det, hvor der faktisk er lidt mere vægt på, på overnaturlige elementer, så man kan hvis overtage dyr, eller se sådan, man kan tage en kat og gøre sådan, at man kan se, hvad katten ser, og sådan noget lignende. Det er jeg rigtig, rigtig spændt på. Det tror jeg godt, det kunne være sådan et survival-lignende spil. Så hvis de kører videre på det, så har vi faktisk både Assassin's Creed Shadows, vi har Assassin's Creed Hex, som er 2 vidt forskellige spil. Der er jo de 2 første spil. Jeg kan håbe på, at de begge 2 bliver succeser, så de ligesom har et start på det der, den der hop her, de snakker om, af forskellige former for spil. Så, anyways, vi skal i gang med at spille noget Marvel Rivals. Og det er jo et spil, jeg blev introduceret for altså jeg vidste godt, det fandtes, men jeg introduceret for det i lørdags af min gode kammerat. Han er her, han er sådan yderst sjælden. Nogle gange så smider jeg lige en kommentar i Twitch-chatten. Saxquack. Det er sådan, der udtaler det. Det er hans gamle navn, fra den han spillede World of Warcraft. Jeg ved ikke, om han spiller det mere, faktisk. Så jeg ikke kunne sige. Jeg spiller det ikke. Så det. Men, ja. Men han sagde, skal du ikke spille noget Marvel Rivals? Ved du hvad, så lad os da bare prøve på det. Og jeg spiller mest support, guys. Det må I lære at leve med. Men det kan godt være, at vi lige skulle afprøve en anden en også. Der er jo 3, ligesom Overwatch, så er det jo forskellige klasser, man kan spille, ikke?
Og vi spiller bare Cloak and Dagger. We are hope and fear. Og der selvfølgelig har jeg fået. Det er jo vanvittigt, hvor stor succes jeg har fået. Men der kan man bare se, hvor vigtigt det er for at være for eksempel, at streamere de spiller det. For der er nogle af de store streamere, især nogle af de der Call of Duty streamere, de var jo, jeg synes ikke den måde som Call of Duty det var på, det synes de ikke om, så de kigger efter dansk spil, så hopper de på Marvel Rivals og Skulle. Okay. Jeg healer Groot. Eller hvad? Fuck, good problem. Tilbage, bro. De opdager min hul. Gå væk med dig. Fuck. Nu har vi. Fuck. Pas fort. No, bro. God. By the eye of Agamotto. Kom herned. Hvorfor presser du? Fuck, det ved jeg. Det var for sent. Ja. Robert.
Er det 250 der? Oh, motherfucker. Vi ses snart, man. Tak fordi du kom. Still here. Don't you put me out. I'm bright like a star. Down to 30 seconds. By the eye of Agamotto. Whoa! What? They hit. Okay. Now might be a good time to stop them. I wasn't sure we'd get this chance again. Good with the bro. Winter Soldier awaiting orders. Better stop that vehicle. I feel like I'm seeing the whole universe. Just in this web. Like a day at the spa. Han hulk. Check this enemy. Remember me? I remember you. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Ooh, that felt nice. Glad to help. He stopped it in their tracks. Hold still. I'm trying to help. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Abi. Pulse charge. Ja, der støtter gut. Der støtter gut. Fuck. Better stop that vehicle. Jamen, det kan vi jo ikke. There's still a For chance to helvede. stop them. Der er ikke nogen, der støtter ham. Down to 30 seconds. Jeg er ved at dø nu her. They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. Hvad har vi? Er jeg oppe imod alt nu her? Selv? Det er skide godt. Det gør vi bare. Hold still. I'm trying to help. Better stop that vehicle. Hvad? Holy fuck, bro. Holy fuck, bro. I am strengthened for battle. Dagger's back. Better stop that vehicle. It's now or never. Stop them. Every little bit helps. Så har vi den. Hvor var sænken?
Der er gut der. Much better. I'm bright like a star. Only 60 seconds left. Perfect day at the spa. Et andet skud for ham der også. Spider-Man over here. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Hvis det bliver over her. Tandy needs help. By the eye of Agamotto! Still here. Don't you put me out. The final 10 seconds. Oh. Unstoppable to life. You'll have to keep fighting until we have a winner. Get ready. Here come the bad guys. Roll the explosion. Tag ud, tag ud. Fandme der alt det der. Just embrace the light. And so did you. Another epic victory. Scheiße, mand. Scheiße. Yes. Skal jeg level 10, så kan jeg få ranked. Ikke at jeg gider godt det. Ham der skal lige have. Guys, det her, det er gratis, det spil her. Så det vi kan fit og quit og foot hit You det, need to hvis stop du vil that det. vehicle in its Quit og tracks. foot. Så det. Så Hi, I create equilibrium. When it gets disturbed, Better stop that vehicle. It's now or never. Stop them. så har vi Can't handle the heat. Armed and dangerous. Strengthened for battle. Don't give them another. Ah, fuck, det ramte dumt. Stikker on. behind you. I'll admit, I'm energized. Some more. Let's get into some good trouble. Better stop that vehicle. I appreciate you. So cold. Well, you can't expect to win them all. You'll need a top-notch team to win this one. We are cloak and dagger. We are hope and fear. Det skal jeg tage. Magneto.
for Winter Soldier. There's always a spark of light in darkness. 30 seconds before you attack. Get ready. Lights out. That artificial limb of yours fascinates me. I'm still getting used to it, but it seems to be doing the trick so far. The way it extends, it reminds me of the tentacles of the most ferocious creatures of the deep. Well, I got a lot more arms than I do, but hopefully one will be enough. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? It's gonna be pretty cloudy, but if we don't win this, the future is pretty clear. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Or a dagger. Woo! You go, girl! So cold. Glad to help. A boom of light. Behind you. I appreciate This whole you. area is completely destructible. Track this enemy. Much better. Glad to help. The light force is building. Help get that vehicle to its destination. Get ready. Here come the bad guys. We stop for no one. I The appreciate only you. one. It seems I have found our foe. You're halfway there. Keep going. Wakanda has put its faith in us. It seems I have found our foe. Thou flames long ago, child. What I despise outside us well. Vehicle reached the checkpoint. Keep up the momentum. I appreciate you. Look behind you. Bad consequences. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. I am in your debt. We must deliver. Catch you safely. Long and storied. We must not end here. That's it! Don't let anything stand in your way. Åh! Den presser lidt hårdt. My bad. Jeg fik en i hovedet der. Just keep going. Appreciate Disappear! Get that vehicle moving again! I'm good to go. The moon! Åh, så. Boom of light! Gå op det der. Gå og spil. I wasn't sure we'd get this chance again. Get that vehicle moving again! Okay,
grooming af... Hvad var det for mig der? Hvad var det for mig? Okay. The flame. The flame! Eller hvad? I wasn't sure we'd get this chance again. Sorry, bro. Wakanda needs us to move faster. Disappear! Hell unleashed! Fuck, den er vild. Er det skrald Twitch, der har den der fuldstændig vanvittigt ud. Double kill! This is a critical mission. Move it. You owe me one. Battlefield ready again. The moon haunts you. So cold. I appreciate you. You owe me one. Anyone willing to help? Feeling fantastic. Woo! You go, girl. It's up to us to end this. For Wakanda's sake. Battlefield ready again. Everybody needs it. Thanks. My friends are here! Woo! You go, girl. Not today. Ain't no building nest on back's head, tippy toe. So close! This is your big chance! Shields up! Feel the pull! Another epic victory! Big win! Alright. Very nice. Skulle vi se, guys, hvis vi laver lidt training her? Hvad der kunne være af folk? Altså DPS'er. Det hedder jo, hvad det hedder? Det hedder duelists. Det er jo forskelligt. Skal vi se. Ja. Ja. Vanguard, der er duelist der. Moon Knight. Punisher. Winter Soldier. Hvad har han? Punisher var han.
Weapons are tools. Det til jeg tænker, I'm the master craftsman. New entry in the war journal. Double kill! That's 3! det er sådan, hvad hedder den, soldier fra Dawn Pumpgun. Men han har jo så, hvad hedder det... Han har jo så, hvad hedder det... I'm hunkering down. Target's down. Double kill! You made your last De der mistake. rocket stærken skud af. Så det udgør selvfølgelig også lidt til pumpgun. Hvad gør den her? Smoke up. Smoke, okay. Vildt nok. Vildt nok alligevel. Heads up, hostiles. Bad choices have bad consequences. Out of sight. Slår den tilbage, den der? Det vil jeg lige se. Nej. Det er lige bare, den rykker tilbage, men det gjorde den ikke. Smoke up. Nu har det godt ikke. Den ulykker kun der syn, kan man sige. Okay. Vi skal hoppe på den tidspunkt, hvis det er det, vi skal prøve. Jeg er bare ikke, jeg er ikke glad for TPS, må jeg indrømme. Justice, pure and simple. Double kill! That's 3! Wow, 4 in a row! Jeg skal også... Hostiles up front. Nå, jeg kan gøre det. Ranged firepower. Okay. Jeg kan faktisk... Jeg kan blive ved med at have dem der. Bad choices Hvor lang tid må have de blive bad ved? consequences. Hvor lang tid må de blive ved? Another bump in the Double road. kill! Smoke screen. Så var lidt skadet af den der popgun der. Den skal helt op i 80 på den, før den gider gøre noget. Det er sådan lidt... der var sådan... Jeg ved godt, at det er sådan computerspillets logik nogle gange, man putter ind i et spil, ikke? Hostiles up front. Smoke up. Så en dude, der var... Hvad hedder det? Sådan en politimand, der var på... så YouTube, tror jeg, der var. Der snakker omkring de der popguns og... Nej, det var FBI dudes. Det var sådan FBI dudes, der stod for deres... Der var en af skydeinstruktørerne for Quantico, der hvor de uddanner... hvad hedder det? Der hvor de uddanner FBI-agenter. Og så fortalte han lidt omkring den her... de her... Hvordan computerspil... hvordan computerspilsvåben, de var i forhold til... Så det virkelige liv, og så fortalte han omkring det der sådan popgun der, hvordan han sagde... Han så nogle gange nogle spil, hvor du bare skulle helt op i fjeset, eller en dude med popgun, før den hurtigt ville give noget som helst, der ligner betydeligt skade. Så, Bogeys incoming. så hvad hedder det, så ja, og ja, Another bump in the road. okay, det giver, hvis jeg kører helt op i fjeset, er det så, hvor meget giver den så? Double kill! Så, headshot, helt op i fjeset. Instant kill. That's Okay, fair 3! nok. Men hvor han sagde, jamen, ved du hvad, selv hvis du står 10-20 meter derfra, så kan du altså godt mærke sådan en popgunskud. Hvor du, så i nogle computerspil, det ser du, det kan det ikke. Så. Nå.
Vi lever lige det game her. Jeg ved ikke, skal vi op i level 10 der, guys? Skal vi det? Er det det, vi skal nu? You'll need a top-notch team to win this one. We are cloak and dagger. We are cloak We and are dagger. hope and fear. Light doesn't dispel darkness. It helps me see the darkness and face it. 30 seconds before you attack. Get ready. Get ready. Spidey got his own high-tech metropolis? Where's my futuristic city? Mangler I'm 2. sure you had one, pal. It just probably burned down immediately. I can't even argue with that one. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. 3 support. All you need to do is capture the mission area. Okay. Spændende. Spændende, 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 spændende. Warm up. Feeling fantastic. Needs some help. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Hold still. I'm trying to help. I like the You owe me one. I was worried. Feeling fantastic. You owe me one. It feels like the spirit. Help get that vehicle to its destination. Hold still. I'm trying to help. Jeg ved ikke rigtig, hvad fanden vores dude skulle der så langt. Anyone willing to help? Gå tilbage igen, dude. Kommer bagfra. I'm hurt. You get away. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Track this enemy. Help. So cold. A nice deep freeze. Get that vehicle moving again. It's bad. Spider Zero does not reach Budokan. She cannot. It's the grand finale. Whoa! Det så jeg ikke lige set. Bro! Oh! Midair. Twigs all. Need some help. Fear does some. I wasn't sure we'd get this chance again. Watch out, they're headed our way. Feeling fantastic. Feeling good. Needed some help.
Ah, fuck. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Just keep focused, Spider Zero. We've got you. Pulse charge. Fire. Whoa, bro. That's much better. I'll get you next time. Get that vehicle moving again! A little help, please. Dagger's back. Take us back. Yes. Og det er mit fejl, det her. I know Jeg Jojo's presser for track is meget. bad, but we have to speed up. Get that vehicle moving again! Like a day at the spa. That's much better. Pulse charge. Fire. Nobody can hang with the pulse cannon. One way we get to the finish line, Zero. Together. Ah, scheiße. Don't mess with the amazing Spider-Man. That's 3! I'm back to shed some light. Det er ikke mit bedste spil. Not the best game. Så har vi. Hvorfor er de presset, når der er to... Hvorfor presser vi med to support? Only 60 seconds left! Jamen, vi kan ikke nå det, kan. Altså. Yeah. Poor kid. Get that vehicle moving again! This is real firepower. Feeling fantastic. Down to 30 seconds! Pulse charge. Just the light. Pick a fight with Frozen. The final 10 seconds! Kom nu, bro. Kom nu, bro. Fuck, jeg hader Jeff. Fuck, jeg hader Jeff. Fucking fisk. $6,000 healing. My bad. My fucking bad. Nope. Well, you can't expect to win them all. I was worried. Need some help. Det er altså godt spillet, det der. Ba-da-ba-ba-ba. Tag den i kamp til.
right heroes could make all the difference. We are Cloak and Dagger. We er We Cloak and are Dagger. hope and fear. Det. Light can heal and light can Hvad har harm. vi? Vi har... Sing with me. Magneto Hulk. He'll be coming in 30 seconds. Stay strong. Lights out. I need you to promise me you'll show some restraint out there, Johnny. What's the problem, sis? Afraid to turn up the heat? Johnny. Not at all. But in most realities, these are some of our closest allies. Fair point. Guess I'll set my flames to bake instead of growing. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. Jeg tror også på røgpul her, guys. Jeg tror jeg på røgpul her. These dooms still hide themselves behind metal masks. Der. Wow, jeg godt ham der duden. Lige i ansigtet på det med det samme. Fair nok. Got the work cut out for me. Just embrace the light. A gift from Hvad har vi? or perhaps a curse. I got the arc. Anyone willing to help? Feeling fantastic. Ja, tak. Sorry. Det er mig det. Skud der i stykker for sådan der mand. I'll go over here. Tak. I see you, sniper. Stop them! Better stop that vehicle! Pulse charge. Fire. Stop. Still, I'm trying to help. Enemies on approach. Much better. Just too bright for you. Thank God. He stopped them in their tracks! Find that sniper. Ah, sorry. My bad. Det jeg kan se det. He stopped them in their tracks! This is real firepower. Got that on video. My sniper locked in on us. Sniper's down. I feel like I'm being watched. Glad to help. Pulse charge. Fire. Disappear! Turn back at once. Thanks a lot. A little help, please. Enemy tag. All of them. These little robots may be a problem. Shields up! Hold still. I'm trying to help. Plasma burst! I never liked snipers. I'm good to go. Hold still. I'm trying to help. Ah, væk derfra. Like myself again. Ah, here they are now. Glad to help. He stopped them in their tracks! Just embrace the light. Pulse charge. Fire. Nobody.
lige ved at være i din muld der. I don't think that's welcoming to me. Thanks. That's better. A bomb of light. Seeing off, destroying off. That's the win. Down to 30 seconds. Tror jeg passer lidt for hårdt det på der. Final 10 seconds. Sure how we'll Lidt for langt der. Sådan med den. help, please. You'll have to keep fighting until we have a winner. Or a dagger. Don't mess with the amazing Spider-Man! Nu har vi. Behold the god of thunder! Seeing off, destroying off. This is real firepower! It's getting late. There's still a chance to stop them. Better stop that vehicle. Let's get into some good trouble. Some good travel. Cool. They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. Komshu's gonna be very angry. Okay, det var. That's much better. Magic arc. Fuck! Feel the pull. Twas put to Bionic burst. Double KO. Don't you put me out. Better stop that vehicle. Beholds the god of thunder! They've made it halfway. Stop them. Figured out more than you know. Shields up. Much better. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. They shall not escape our wrath now. Væk, væk, væk. This is real firepower! Glad to help. Don't do that, bro. Not sure how we'll solve this without you. Only 60 seconds left. They shall not escape our wrath now. Disappear. I feel like myself. Stop it in their tracks. My time to shine. Hold still. I'm trying to help. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Down to 30 seconds. Feeling fantastic. Uh. The final 10 seconds. Det så jeg ikke lige.
Har vi. Tilbage. Ah, scheiße. My bad. You'll have to keep fighting until we have a winner. Last minute miracle. Mine. Hold still. I'm trying to help. Oh. Big victory! Big win! Vi skal level 10 i dag, guys. Vi skal level 10. Har lige, men der er ikke noget, og kun fik besked, skal ikke på hospitalet nu. Det er godt, du skal på hospitalet. Ja, Mia. Ej, ikke et round mere. Ikke et round mere. Hvad var det, der fik? Okay. Vi skal lige ramme level 10, skal vi ikke? Det skal vi da. Men guys, ja, det bliver så på torsdag, som sagt. Så hopper vi på noget Assassin's Creed Shadows. The right heroes Jeg will make all er the difference. 99,999% sikker på, We are cloak and at det er det, vi gør. dagger. We are hope and fear. Så. Jeg har været inde og kigge på nogle, der spiller cloak and dagger. Altså, der er ikke mange, der bruger dagger, men der er dem, der bruger det. De er satan effektivt, ja. Og jeg bruger ikke, eller ikke cloak. Jeg bruger ikke cloak ret meget. There's always a spark of light in darkness. They'll be coming in 30 seconds. Stay strong. Okay, jeg har 2 store bros. 3 store bros. Okay. Stand back on stuff. Det er fucking, det var godt der. Det var spændende. Der er ikke nogen, der slår ihjel så. Hvad med... Yeah, good news. Ben's gonna punch the time stream into shape. Problem solved. Spændende. You know, kid, Spændende. times you really scorch my stones. The battle starts in 5, War. 3, 2, 1. You have to stop them from securing the mission area. Systems restarting. So cold. Spiders ready for that. You? Jeg tror, hun har mit nummer. Hende er Scarlet Witch. Let's get into Tror, hun some har mit good nummer. trouble. Desværre. Susie, you know I never wanted to hurt you. Det er... Okay. Jeg døde også. Åbenbart. The light always comes back. Jeg er 3 liv til at døde. Be right there. There's Moon Knight written all over it. Just tried that on. You need to stop that vehicle in its tracks. Feeling stronger already. Powering up. Oh, you found it. Many thanks.
Hvad er det, vi laver? Vores hold? Jamen for helvede da, mand. Still here. Der er en, der bare står og render rundt i væggen. Me out. Kom nu. Oof, there's a bad decision. Men der står 20 fjender omkring en. Eller ikke 20. Det kan det ikke være. Ser det ikke? Altså, kom nu. Oh, you thought you got rid of me. Think again. Better stop that vehicle! Last minute miracle. Så går jeg ind i dem. Kom nu, kom nu. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. They fit in halfway! Stop them! Disappear! Get him, Jeff. Better stop that vehicle! So cold. Under my spell. Dagger's back. Get ready. Here come the bad guys. Hvad der sker her? Don't mess with the amazing. Track this enemy. This could be treacherous territory. Not today. I am in your debt. He stopped them in their tracks! That's what I need. Another one down. Jeg dør nu. Skat, hvis hun har bare... Jeg vidste, hun havde vel et nummer. 100%. I wasn't sure He we'd get this stopped them in their chance again. tracks! Så for dig, skal jeg skifte den anden ind. You're an amateur, Castle. Better stop that vehicle! They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. 5.000 helt, det er heller ikke meget der. A little help, please. Double KO! The light always comes back. A location worth our attention. Better stop that vehicle! Så skal jeg bare slå helt tilbage. Nej. The moon haunts you. Hvis jeg der er Stor rød ring. Det skal du ikke gå ind i. Stor rød ring, skal du gå ind i, bro. Så har vi. Ah! Get away! Oh, fuck. Don't mess with the amazing Spider-Man. It's now or never! Stop them! Better stop that vehicle!
Gå nu. Don't give them another inch. Or else. Thanks. Well, you can't expect to win them all. Level 10. Yeah. Er jeg ikke i rank nu, så? Hvad er det der for noget? Nå, er det storm? Der er det. Okay. Nå, der kom den. Sødt. Da 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 da. Hvordan er streamen egentlig? Alright. Frankfurt og Warschau. Okay. La, 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 la. Mhm. Da, 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 da. But guys, jeg har faktisk lidt hovedpine, så det er godt, at vi skal stoppe nu her. Men jeg sidder lige og tænker, om vi lige skal se nogle af de nye ting, de har omkring Assassin's Creed, og hvad de siger omkring det. Se, fordi en af de ting, jeg snakker om, det var jo stealth-system. Det er egentlig gerne vil, jeg vil gerne forbedre i forhold til det, i forhold til det, i forhold til Assassin's Creed Valhalla. Se om vi kan finde det. Hvis man har brug for god dækning, det var ham lige i starten af stream der, hvor jeg viste ham der dyden der. Han laver en rigtig god dækning, og det samme gør Your Raptors.
Og Joe Raptor, han har flere kanaler. Han har bare sådan en Joe Raptor-kanal, og så har han den her Assassin Joe Raptor, hvor han bare siger, okay, nu går jeg på all in på Assassin's Creed content. Så det, men han laver en rigtig god dækning. Der er nogle gange, jeg har sådan lidt et problem med ham nogle gange, at han laver sådan nogle top 5 lister, hvor han siger, top 5 armor, du skal skaffe, top 5 armor sets, du skal skaffe, du kan skaffe i starten af spillet, og så er nogle af dem, det er sådan nogle pay to win, eller ikke pay to win, det er microtransactions, hvor jeg bare siger, what the fuck, bro? Altså, lad være med at have den på en liste, så. Det skal være endgame, mener jeg, synes jeg i hvert fald, altså det, du skal i hvert fald ikke, nej, eller det bestemmer man jo selv, men det synes jeg bare, det er latterligt, at lave sådan en top 5 liste over armor, som man skal lave, og så en af dem, det er sådan, det er et af dem, det er sådan en, hvor man kan købe i deres Ubisoft Store. Så, det er lidt latterligt, synes jeg. Men ellers så laver han faktisk noget okay, det gør han. Det jeg egentlig ville kigge efter, det var stealth. Han snakker lidt om stealth. Jeg kan ikke huske det der. Vi prøver bare lige at se det, guys. Nej, det er ikke. Det plejer... Nå, okay. Vi kan også bare prøve at tage den her så. Fordi det er sat, det er min gode video, det her, guys. Det er jo godt nok langt, nå. Men vi kan lige tage det der map der, for det er sådan lidt... Let's go over some explorative info. Det er så lidt uroligt med. Det jeg har været lidt uroligt med, det er, at verden den er for stor, fordi i forhold til Assassin's Creed Valhalla, hvor det er jo en af deres største verdener nogensinde, de har lavet i et Ubisoft-spil. Der har de også været, nødt til at gå på kompromis med indholdet i verden. Så det føles bare som en stor kulisse, vi løber rundt i. Det er sådan lidt... Det er egentlig ret ironisk, at et open world spil, det skal jo egentlig gøre, at spilleren har lyst til at gå ud og udforske den her store åbne verden. Men fordi de har lavet den så generiske, flad verden, som de har lavet, så får man bare overhovedet ikke lyst til. Så sidder man bare og kigger, lad mig nu tage de der main quests der, og så kommer videre i historien, så vi kan blive færdige med det spil. Det er lidt ærgerligt, synes jeg. And some big upgrades for this AC game, starting with the map, because how big is this game, Shadows? Well, it's pretty big, but not as big as Valhalla, because that's confirmed to me by Simon Lemaire-Comtois, the associate director. The map is roughly the same size to Egypt in Assassin's Creed Origins, and it is smaller than Valhalla in terms of territory, and I've kind of whipped up a up-to-scale, on-scale animation of what that can approximately look like here in comparison to Valhalla. But you may have noticed that this map does not include the whole of Japan, whereas Valhalla does include the whole of England, but there is a reason for that, as Simon stated that at this point in history, the story that the team wanted to focus on was mostly in central Japan, as something significant happens in Kyoto, Osaka, and Azuchi at that time, so those places needed to be included in the game as some of the main narrative markers in the Shadows storyline. In fact, Kyoto and Osaka are the two largest areas or cities in this game, with Charles also confirming to me in person that the city of Kyoto is half the size of the Unity map, with 7 specific castles inside of it for us to clear each season, with Jonathan Dumont, the creative director, also confirming to me that the team wanted to have a closer to real life scale ratio, so that means that the map will feel less dense and it will be more busy with certain locations. Dejligt. Jeg tror, det betyder bare, at en lidt mere levende verden. Like towns, trading ports, castles, and urban buildings rendered at a one-to-one scale, so it feels real and immersive when you're just walking through these places. Now, not only that, but across this huge map, or all across it, we have... Jeg kunne bruge i GTA 4, jeg kunne bruge timer på at løbe rundt i det. Det er jo lige præcis det foregår i. Men lige præcis svar på på den der store, garden der i New York, hvad den hedder, jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder, Central Park. Jeg kunne bare bruge timer på at gå rundt i den, fordi der var så mange detaljer i spillet. Ikke sådan, hvor du gik ind, og så skete der et eller andet vildt noget,
Der var så mange detaljer i det der, i den fucking park, bare der er den park. Så det, altså, du kan godt gøre det, uden at du skal ind og sige, at det skal ind og ændre på den store historie på nogle måder. Så det er godt, der er små detaljer, hvor du så ikke føles, at det er levende. Have another new mechanic in Shadows, which art director Thierry Dansaru is calling world dynamism when I spoke to him, which is a fancy word that has been applied to the props and objects throughout the game, making almost everything pretty much breakable, meaning that the oranges in nearby markets can explode when your katana comes into contact with them, but exploding barrels can also cause debris and disperse loads of rubbish around the area after the explosion, which then allows you to crouch or hide behind those objects in stealth, staying out of line of sight. And more on stealth shortly, because combined with the new destructive environments, one of the biggest additions to exploration in this game is the weather system that is tailored to each of the 9 regions in Shadows, with NPCs in the game reacting differently to, for example, deep fog, thunderstorms, heavy wind, rain, and when the sun is shining. Now, this of course means that by hiding in a specific bush in the spring won't then be there or available for us to hide in when the in-game season has changed to winter. So when the game changes its weather system, we have to kind of change our gameplay. Det er en anden ting i spillet, som jeg er så ret spændt på, det er, at der er jo 4 sæsoner i spillet. Jeg tror vist nok, at du bare kan sige, sådan helt automatisk, du skifter til den her sæson. Altså, jeg skal selvfølgelig ikke stå og vente. Så, altså, hvis du er i sommeren, så skal du gerne prøve det der med vinter. Så skal du stå sådan og vente i 5 timer på, at det in-game, eller real time, for at det bliver vinter. Selvfølgelig kan du det. Men jeg tror faktisk, at du kan skifte sådan relativt nemt til at hvis du gerne vil prøve vinter, så skifter du til vinter. Og det der er med det er, at det er ikke bare fordi de ændrer noget på tingene. Eller det er ikke bare fordi de ændrer sådan rent udseendsmæssigt. Men det kan også være, at den måde, hvor mange vagter der er omkring en eller anden ting. At når der er vinter for eksempel, så kan det være, at der er lidt mindre vagter, fordi det er pisse koldt udenfor. Men så er de så gået ind i huset til gengæld. Det hus, du skal ind og infiltrere. Så det er ret fedt det her. At vi så kan også sidde og eksperimentere med, jamen, hvad sker der så, når det er sommer? Hvad sker der og så videre, og så videre. Så jeg er virkelig spændt på det her, guys. And let's go through how all of that works right now. So there's 4 seasons in the game: spring, summer, autumn, and winter, of course, and each season has its own icon here in the middle of the compass, which denotes what season that we are currently in game. So for example, we are currently in spring as the flowers are blooming. Now that also means that when this compass is full, where each of the individual bars around the compass fills up, we can then change seasons, with Jonathan Dumont recently confirming to Your Raptor in a live stream that each season takes 2.5 hours in game to complete. But it's not as easy as that, because each individual season is also broken up to 2 mini seasons. So there's 2, well, what the developers call step seasons within spring, each being around 60 to 70 minutes. So the transition from winter to spring isn't just immediate and sudden, but it's more of a gradual change in terms of the melting of snow and it not being so abrupt or jarring. That said, that doesn't mean that once your season compass is full, that you're then forced to change into a different season or in between step season. As confirmed to me, you can actually stay in a season for as long as you want, but only if you don't interact or trigger a story cutscene, fast travel across the map, swap characters in the menu, or even enter your hideout, because if you do any of those things and your compass is then full, the game will then automatically pop these season transition cutscenes onto your screen. So it's really kind of good to keep that in mind if you're grinding out assassin missions in castles, because you then won't be able to swim underwater like Now is doing here in the winter months, as the pond is of course going to be frozen over. So there's going to be several variations of one single type of mission in this game, thanks to this weather system. Speaking of which, what's changing with synchronization points or viewpoints in this game? Well, first of all, there is no flying companion or eagle or bird in Shadows like we've seen across the previous or several RPGs, where you could scout and mark enemies from the air before approaching a hostile area, ready for you to get there for infiltration, so you couldn't get spotted. Now, the reason behind
its mission in Shadows is because, as Mark Alexis Cote put it, they want to encourage us, the gamers, to reach high ground via parkour ourselves and not have the bird do all of the work for us, which can just scout and mark everything, which almost completely eliminates the need for us to parkour at all. Now, they've also changed mechanically here in this game because they no longer reveal or unfog large sections of the world map along with all of the quest icons or side quests then just appearing when you do open your map menu, because once you do climb to the top of the viewpoint and synchronize, you will instead now have to manually observe your surroundings and specifically identify and discover points of interest that you can then go to on your map. Det var indrømme, hvorfor fanden gør de så det? Hvorfor vælger de så at lave den der fucking quest med, eller quest puzzle med, at du skal kravle op. Først skal du kravle derop, og så lige når du kommer op, så skal du lave den der, hvor du sådan lige spejder hen over hele området. Så hvorfor så overhovedet lave den der? Altså, det virker lidt dumt, det der med, at det siger, at okay, det er så integreret en del af Assassin's Creed, eller hele vores, ikke bare Assassin's Creed, men alle vores spil, at vi har det her med i vores spil, og så det er det, vi er nødt til. Men nu gør vi lige sådan, at vi prøver at gøre det lidt mere anderledes. Hvorfor har de så med? Hvorfor lave den der med at kravle op der? Altså, det var jo en af det er det ting, jeg egentlig synes, at går du op, bare kom op, jamen så lad mig bruge tid på det. Jeg synes, det er bare spild af tid. So that's what it does. No. Manually. Now, this observe feature is a 360-degree aim and lock-on feature, essentially. It's the best I can kind of describe it, where you just hold L2 or LT on your controller, and then you can manually zone in or zoom in and tag enemies or points of interest that you then want to select and add to your compass at the top of the screen. That said, it doesn't reveal what those quests or activities are until you visit them in person, so they will be listed as undiscovered locations or question marks until you reach that location, which is when it will then reveal what that point of interest is, which is all intentional from the team, by the way, as they want you to go out and explore in this game, discovering what each of these question marks are, rather than just having it all revealed at once after syncing on that synchronization viewpoint. Now, they still act as fast travel points, of course, and you will want to parkour up them with Noway specifically. You should be able to reach the top very quickly. Whereas if you're with Yasuke, who is very limited with his parkour mechanics, which I will explain in more detail shortly, well, he's just going to be running up several flights of stairs, fighting various guards in the process, which is annoying after the second time you do it, to be honest with you, especially if you just want to unlock it, tag some targets in the distance, and move on pretty quickly. So yeah, when you get in game, switch to Noway, climb up, sync, you're going to thank yourself in the long run. Now, what about this observe mechanic? Well, it can also be used when you're... Skills er jeg lidt spændt på. But let's now go over how your weapons and combat effectiveness can be improved, and that's through mastery skills and... Der skal være mange ting. Ja, det er godt, det er helt sikkert. Jeg vil nok lade så skulle død i min bog. Okay, fair nok. Jeg håber det bliver succes. Det gør jeg altså virkelig. Jeg har været virkelig kritisk over for de sidste 2, men jeg håber virkelig, det her bliver en succes. Knowledge ranks. Now, it is important to know that they are two different random, but let's first start with the mastery skill tree, because this is your bread and butter leveling and skill point system in this game, where you gain mastery or skill points by, of course, leveling up your character, with the maximum level being 60, by the way, and you do this by killing assassination targets or samurai daisho, who are the big boy guardians. Now, you can then spend these mastery points in one of the 6 mastery trees to acquire new abilities and skills for... Så 5 våben. 5 våben. Det er 6 våben, forskellige våben. Katana, naginata, kanabo, tibus, samurai bow. Jeg ved ikke om katana og samurai, det er så måske 2 forskellige sværd eller hvad. Men fedt nok. Altså, og jeg synes det er fedt, fordi en af de ting som Assassin's Creed Valhalla de gjorde godt, det var jo at deres, eller jeg håber så, at de her våben, de føles sådan virkelig forskellige fra hinanden. Altså selvfølgelig føles den der bog selvfølgelig forskellig fra katanaen, men så er det jo ikke. Jeg håber virkelig, at det føles meget forskelligt fra hinanden, for det gjorde de
det der bliver Assassin's Creed Valhalla. Så 6 mastery trees to acquire new abilities and skills for a specific weapon type, with each 6 mastery trees offering different improvements and passive bonuses between Yasuke or Naoe, as well as the mastery points that you earn with one character then being transferred to the other, so you kind of level them both evenly. Now, some of these are active abilities that are triggered manually in combat to deal more damage once you do unlock them. That is, of course, after you equip them in your active diamond slots. And a good example of this being when I unlocked the Shadow Barrage ability for Naoe, which avoids all incoming attacks for 20 seconds and then allowed me to nuke the boss super. hvad? Undgår alt skade i 20 sekunder. Du er basically udødelig i 20 sekunder. Så sidder jeg bare og spørger, kan man så bruge andre evner lige efter? Så skal jeg med godt sige, at du kan lave en vild build. Holy shit. Fast, or you've got the Shadow Piercer upgrade here as well, where Naoe can then stab a Det lyder target OP. with her Alt for tanto, OP. making them vulnerable and increase damage by Fair nok. 50% for a short time, which is pretty good. Jeg er as spændt well. på, But jeg er also spændt på passive skills like at komme ud og eksperimentere med det her. regeneration or combo variations that allow you to perform new moves and do more damage when you do unlock them. In fact, this is probably a good time to mention that you can't actually turn off the black and white kill cam effect. It's part of the game, or its artistic design, and what Charles is calling the special abilities realization. So you're going to have to put up with it if you're not a fan of it in Shadows. Now, you can reset your mastery skill points at any time you want, but Fedt, you mand. can Så also du kan, unlock every du kan simpelthen lave din build om. Du behøver ikke starte dit spil, hvis du synes, at du er træt af din build. Det er virkelig, virkelig fedt. Okay, hvad var det, jeg ellers ville kigge efter den sidste ting? Parkour, har de noget omkring det? Ja. Now, another thing I was initially taken aback by was how quick Naoe was with her in-game movements just generally compared to other... Holy det siger nu ved jeg godt, der er ikke den, der løber mest hurtigt. Der er sådan noget, der hedder tyngdekraften. Der er ligesom om en kropsvægt, der er ikke svar på det. Det så da lidt unaturligt ud, gør det ikke? I don't know. Now, another thing I was initially taken aback by was how quick Naoe was with her... Så igen, altså jeg har også set nogle tredje klasser bare fis rundt som en skoldt skid. Så game movements just generally compared to other recent AC protagonists that we've got used to, because as confirmed by the development team, Naoe is the fastest protagonist in the series, and when I jumped into the game, it almost felt like she was too fast, but very pleased to say that you can climb a target speed quite quickly, which is predominantly due to hvad sker der der? Det burde efter 9 mand. Because it didn't matter what parkour route I chose, the game responded instantaneously and produce the most appropriate non-sluggish animation that then just best fit the specific object I was trying to vault over, if that makes sense. Okay, animationerne er så fucking fede. Virkelig fede. Cross, and it felt very smooth. In fact, you can specifically trigger what Ubisoft is calling a sprint dodge move, which is an ability that allows you to perform an extended dive roll over certain objects or through holes in the wall when you're at a full tilt sprint, also reducing incoming damage from enemies who are pinging arrows and bullets at you apparently. However, Yasuke doesn't have the same parkour agility as Naoe when he's sprinting. He'll perform what Ubisoft have coined as a automated shoulder tackles, which is essentially him just running through wooden doors, which is actually pretty fun to experience or trigger in-game when you do get into it. That kind of wears off a little bit quickly. Now, you can also sprint slide into different stances, such as sprinting into a crouch or prone stance, which does bring you to a full stop, which is ideal if you think you're about to be spotted by a nearby enemy. Now, as Naoe is the parkour ninja in this game, there's a couple more upgrades to her general overall movements. The first is what Ubisoft call parkour up, which has been improved in the sense that Naoe can now transition and jump to automatic hand grips much quicker than previous AC games. So that means that when you hold the parkour... Det er virkelig fedt det her, at de har fået meget mere, fokus på det,
på at man kan bevæge sig opad, faktisk. I stedet for, at man skal kravle op ad sådan en væg der hele tiden. Jeg tror faktisk kun, det var... Jeg tror faktisk kun, det er Syndicate, der har adresseret den. Og det var også med sådan en grappling hook, de har lavet lignende noget. Så... Call button and just run at a wall, it should just feel more seamless. Secondly, the recovery roll, which we spoke about earlier, can be activated straight away by pressing the dodge or circle button as soon as you land onto the ground to dissipate any significant fall damage or make a racket or make any sound to alert nearby guards. On top of that, the dodge button has now been improved when descending or parkouring down from buildings, which means that you can approach the edge of a ledge and then just automatically dodge your way down fluidly to the ground floor instead of the manual mess that was det ser fedt ud det Valhalla. der. Incidentally, when you're up on the higher part of a castle in game or a fortress with Naue, if you were to just jump off it or jump down to the ground and then try and roll, you would potentially die because it's so high up in terms of fall damage. Now you can actually perform a high structure safety descent, if I'm remembering that correctly from Ubisoft, which will allow Naue to flip over and hang on the edge, and then she is ready to then move on to the next lower part of the structure or the hand grips below her, and in this case, when she does, she can then flip off into a haystack, which is a really cool animation. You can also backwards dodge manually off any structure when you place Naue's back towards the edge of it, of a ledge, as you can kind of see here, which will then trigger Naue to perform this backflip onto the ground that also muffles sound, keeping Naue in stealth and not alerting any enemies to her presence via the noise that she would have otherwise made. Det er sikkert. Men altså, som jeg sagde i starten af min stream her, guys, hvis I har lyst til at gå ind og kigge på sådan et deep dive, en der virkelig har vendt og set på det hele, så er det Andy Reload, som man kan gå ind og kigge på, hvor han har lavet den her video. Der var 1 time og 46 minutter. Så han siger også, at man skal have noget, han sagde popcorn og noget drikke med, inden man starter videoen. Men han har også lavet timestamps, så man kan gå ind og sige, jamen, jeg har faktisk kun lyst til at se omkring map size og gearet, for eksempel. Altså, skal man gøre det. Så det er ret god service, han lige har lavet der. Så, og jeg har set hele videoen, den er rigtig, rigtig god. Og så var der også en anden en, det var Raptor, som jeg, som jeg gerne vil også lige slå et lille slag for. Han laver videoer omkring, store open world, ofte RPG'er, men også, hvis det ikke er RPG'er. Men meget store RPG'er, så det er meget også, der er mange af dem, det er Ubisofts spil, han selvfølgelig tager fat i. Men han er faktisk rigtig god, og han har lavet sin egen Joe Raptor, det hedder bare Joe Raptor, hans side, og så har han så lavet en dedikeret Assassin's Creed Joe Raptor, som man kan gå og se. Og det er i hvert fald 2, der dækker spillet rigtig, rigtig godt, og de prøver også at holde sig udenom alt det der politik, der er jo ramt op til spillet, hvor man mener det ene og det andet. Det vil jeg slet ikke gå ind i nu her. Så, men ved du hvad, guys? Ja, jeg finder vi ud af, hvad der er. At jeg kan nok, altså, som sagt, så snakker lidt om, at jeg vil bare gå på om, at jeg bare går over på torsdag, der var spillet udkommer. Der er jo lidt snak om, at man kunne gå på, hvis du havde Ubisoft Plus, eller det der Connect Plus, at jeg kunne komme på lidt tidligere. Men jeg tænker bare, jeg tror jeg trækker voksenkortet, eller det gør jeg. Jeg trækker voksenkortet og siger, der er klokken 11 om aftenen. Det kan godt være, at jeg bare skulle sove der. så jeg går på torsdag, finder ud af, hvornår jeg kan komme på så tidligt som muligt. Sorry. Så tidligt som muligt, og så, så tror jeg så også, at det også bare, den hedder, at den weekend, altså næste weekend, det kommer til at stå på, det kommer til at stå på Assassin's Creed, meget af weekenden, så det, men, ja, så, men ja, der er sådan ikke, jeg skal afslutte streamen nu her. Hvis så alt hvis alt er vel med mit helbred, så
Så hopper vi på noget, hvad hedder det, noget, 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 hvad fanden er det hed? På min tid. Jeg hoster alt for meget, så det, ja, noget Pirate, Like a Dragon, Pirate Yakuza i morgen. Og så må vi se, om jeg også kan finde tid til, eventuelt lørdag eller søndag, noget tid til noget Marvel Rivals. Igen, jeg vil gerne slå et slag for Marvel Rivals, det er, hvis man kan lide Overwatch-spillene, så er det jo, så vil jeg sige, det, så ligner det ret meget det. Men så der er også noget, ligesom, kan man sige, at, altså for eksempel, jeg spiller meget support, så det er healer. Så er der hvis der er nogen, der godt kan lide at slå ihjel, så er der også det. Og der er nogle af dem der har, hvis der har det store strategiske overblik, så er der også en rolle for dem. Så så der er lidt for alt. Og det er gratis, så man kan bare egentlig bare gå ind og hente det ganske kyt og frit. Jeg ved faktisk ikke, om det er til alle platforme. Eller hvor mange platforme det er til. Det er både til PlayStation 5, Xbox Series X og Series S. Og så er det til PC. Så de nyeste kontroller. Nyeste konsolgenerationer. Undtagen Switch. Så. Nå, jeg skal have afsluttet nu her. Ja. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, at jeg kun har streamet 35 minutter i forhold til min Twitch-stream. Det er meget mystisk, synes jeg. Men den har strillet lidt. Så jeg ved ikke, om den har startet, og så... Nå, det ved jeg ikke. Det må vi se. Mia og Nightman, tak fordi I så hej ind i YouTube Live. Shrek is cool, tak fordi du kom forbi ind på Twitch-chatten. Som sagt, så prøver at se, om jeg kan gå på i morgen igen, hvis alt efter hvordan helbredt der. Og hvornår, det skal jeg nok, det skriver jeg ind på min YouTube-side, ind på min post-opslag, hedder det vist på dansk, når jeg går på, eller hvornår jeg har planer om at gå på. Så, men ja, tusind tak for i dag. Jeg håber, I vil nyde resten af jeres lille fredag, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i den gode gang. Kan I have det godt?